କାଜଲ ଲୋ କାଜଲ मत मालिबू कहीं बैगण जो करू एक दबुनि है मत दबु तू खाइबु ना तू खाइबु ना तू खाइबु हाँ तू खाइबुनि तो ये मु खाइबी हाँ तो सानमा को पचारि तो सानमा कहला तो दबनी ना तो सानमा मना कला कहला मु देबिनी से मत दब कहला ता दादा खाइब आ से कहीं खाइब भांगी जो थाऊ तू खाइबु ना तो भागटा मु खाइदेबी हाँ हौ पछर मागिबुनी हौ तू भल छुआटा हाँ हाँ नाना भल ना तू भल नाना खराब नाना कहला नाना भल पड़ी जीव से कहीं छिड़ा पलैया पड़ू तू कौन कर से हाँ पगले तू कौन कर खाइबी भोक लगुनि भोक लगुनि खाइबनी नाना आसले नाना तोर सांगर खाइब ना अच्छा हौ मुझे हाँ बाबा करदेलु हाथ टाटा करदेलु टाटा जो जगह को आसी से जगार पहुँची हूँ पहुँची कौन हाल हेलो भोल ना कौन भल घर को आई ना 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 है दांडू आ ये बाटे आई ना है तो कौन लो ये समय कौन ठाकुर पूजा कर ना बे ओताले हेलानी बेला 12:30 हेलानी मु गाधेते ए बोडी इच्छा होतिला आज ते दीटा लुक आज खोरा आसियार कतल कर जाई बिछा हला आताने की करा दियो मु सकाळू खाइछि जलखिया खाइछि फिर चा पीछि दी थोर चा पीछि बिसुरु चना चाय घणी के थर पिउछि दिनु दी थोर पीछि सकोदा बेलता न सकोदा बेलता न थरे हला पण दी थर के मिलिला दी थोर 10 टाळिया टिके न खाया खाली भुजा दिरा भोल लागुनी खाइते लाली चा ना क्षीर चा क्षीर चा जहाँ दी थर चलियो मु अबुल फबुल खाएनी केटी करने मु चा टिके भी पीने ना मोर से वो से घर की ये करते माई को माइनो ल वर्षा एडी कोन करछि वर्षा वर्षा कोन करूछि एडी करू जे करछि करू वर्षा करू न माई करू की आइलु कोडी थिलु अच्छु घर के तू आइला कोउ हैं ल बेंगलुरु थे बाहिरे थिले बेंगलुरु छु बौ से बेंगलुरु थिले आज आइलु दिगण आइला ने हां घर उतर छि तोटा केलनु ने तंटाटी बुलिए था ए से कोन बुलियो चारेडे घर गति आस्तिल ना घरे अछि बा घर अछि हो से या करिबा कौन करू वो भी गला जाड़े तू भी गलु से आड़े ठीक आसी बुलियो ने देखियो ने ना भाईटा कौन करती कौन कर आजल करसी वीडियो ना भाई ता छुआ बस रहिला तो ये जने को तो से बहुत तरह ये मिलला तो
ସେଠିକି ବୁଲ କାଲି କହିଛି ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ତ ଖୁଉଛୁନି ନିଜର ଛୁଞ୍ଚିର ସେ ଖୋଚି ମାଟି ଟିକେ ଦେବାର ଟିକେ ବିନ୍ଧା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଟିକେ କ'ଣ ଘଟଣା ଟିକେ ପଇଲେ ଖାଲି ଖାଲି ରୂପ ଖାଇଦେ ଖା ଚାହା ପିଉଛି ବାଲ ଚାହା ପିଇବୁ ପଛରେ ଖାଇଦେଇକି ଆଗ ମୁଁ ଖାଇବି ଦିପରେ ଖାଇଥିଲି ତୁ ଖାଲି ଖାଇବା କଥା କହୁଛୁ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇଲି ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇଲି ଲ ତୁ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉନୁ ତୁ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ ନା ନା ମୁଁ ଏ ବିସ୍କୁଟ ଖାଏନି ମୁଁ କେନ୍ ବିସ୍କୁଟ ଖାଏ ତୁ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉନୁ ଖଣ୍ଡେ ଖା ନା ତୁ ଖା ସେଇ ଚା ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଖା ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାଇବା ନ ଖା ସେ ମିଠାଟା ଖାଇଦେ ବିସ୍କୁଟ 3 ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ ଚା ଟିକେ ଖାଇଦେ ଆଉ ଭାତ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଇଦେ ଭାତ ଖାଇଯିଲ ନା ସେ କିଛି ଆମେ ତୁ ଖାଆନି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲି ମାଇ ରଙ୍କ ହଉ କ'ଣ ଆଟା ପୁରା ଆଉ ଆସିବ କୋଉଦିନ ଲ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବି ନା କାଇଁ ମିଠା ଖାଇବୁ ନା ଚାରେ ବୁଡ଼ି ତୁ ମିଠା ଖାଉଛୁ ମିଠା ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁ ମିଠା ଖାଉନି ଫଳ ଟିକେ ଆଉ ଯାହା ଖାଏ ମିଠା ଆପେଲ ଖଣ୍ଡେ ଖା ନା ମୁଁ ଏଇକିନି ଖାଇତେ ବାଟ ନାହିଁ ଏ ଫଳ ଶକ୍ତିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ତୁ ବି ଗଲି ଏଇ ତପ ହେଉଥିବ ସେଇ ଫଳକୁ ଦେଇକି ଖାଇ ହାତରେ ଏଇଟା ଧରିବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଦାନ୍ତ ତାର ହଲୁଛି ଆଗ ଦାନ୍ତ 4ଟା ଦାନ୍ତ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ଖାଇ ହେଉଛି ନା ପାନ ପୁରା କୁଟି କୁଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ ପକେଇ କୁଟିକି ଖାଉ ଫାଳି ପାନ ଫାଳ ଯେଉଁ ଗୁଆ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନା ଫାଳି ଫାଳିକା ଗୁଆ କଟା ଗୁଆ କୁଟ ଗୁଆ ସେଇ ଗୁଆକୁ ଆଣୁଛି ସେଇ ଗୁଆ ଆଣିକି ତାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇକି ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟିକି ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଟାଟେ ରଖିଛି ସେ ବଟା ଡେଲିକି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇବି ଫେର ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କୁଟିବି ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ା ଖଦଡ଼ିଆ ରହିବ ନା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କୁଟିବି କହନା କହୁଛି ମୋର ସବୁ ରଙ୍କ ଖିଆଣି ସବୁ ଖିଆଣିକି ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ପାଆନ୍ତି ବାପ ଘର ଭିତରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଚାରେ ବିଡ଼ି ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ ଏ ମିଠାଟା ଖା 2ଟା ବେଳେ ଭାତ ଖାଇଲି ତୁ ଭାତ ନା ଗାଠା ଖାଇଲି ତୁ ନେନି ମିଠା 2ଟା ବେଳେ ଭାତ ଖାଇକି ମାଇଁ ଆଣିକି ଥାଳିଏ ଦେଇଦେଲେ ତୁ କହୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦି ଥାଳି ଦେଇଛି ଦିନ ବେଳା ଦେଇଛି 2ଟା ମିଠା ଦେଇଛି କେତେ ଦେଇଛି ସେଟାକୁ ଖା ମାନେ ତ କହିନି ତତେ ଚାହାଟା ପିଅ ନା ତୁ 2 ଟାଇମ୍ ତୁ ତତେ କହିଥିଲି ଥରେ ପିଇବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ତ ନାତୁଣୀକୁ କ'ଣ କହିବୁ କହ କାହିଁ ତୁ କହୁନୁ ଏଇଠୁ କହିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ କହୁନୁ ଏ ମୁଁ ବଇଛି ସେ କାହିଁବେ ସେ ନାହିଁ ଏଠୁ ଯାହା କହିବୁ ସେ ଶୁଣିପାରିବ କାଜଲ ଲୋ କାଜଲ ତାତି କଲ୍ କରି